incendio en forestal, y obviamente, y cuando ellos pusieron ese sensor en diferentes lugares y en las montañas, obviamente cuando hay un incendio, de repente ese sensor funcionaba, entonces y los bomberos también llegaban a un lugar, también ellos apagaban ese fuego, ese incendio. Los científicos, ellos están investigando los animales, plantas, insectos, y están investigando la regla del universo. Ya vamos a ver Salmo 119. Salmo 119. 89, el versículo. 예, 89절 89 al 92. De 89 al 92. Y para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. El versículo 89 dice, permanece tu palabra en los cielos. El versículo 89 dice, para siempre. Para siempre, ese tiempo que existía antes de comenzar el mundo. 예, 영원 말이죠. So the thing about eternity, 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라 하는 이 시점이 있습니다. Ahora, point in time where God said, aquí sobre la eternidad estamos hablando. 이전의 시간까지 Ya vamos a pensar antes de crear. Ya aquí hay un punto de la creación del tiempo. Pero antes de Dios crear el mundo, antes había otro tiempo. Antes de crear las cosas, existía otro tiempo, eso se llama eterno. 순서대로 이제 말씀을 하신 거예요. Obviamente, Dios ya nos explica. 말씀대로 이렇게 착착착착 진행이 돼서 창조가 Conforme tu palabra, Dios así creaba las cosas del mundo. and then the world was created. 예, 또 거기 보면 천지가 그 주의 규례대로 오늘까지 있으면 El versículo 91. 예정이 된 결국 Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. 천지가 규례대로 오늘까지 있다는 얘기는 Ahora el versículo 91, This day, according to his ordinance, aquí dice, 규례가 법칙이죠. tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Eso significa todavía continuamente está funcionando. 그래서 영원한 때 전에 계획했던 그 법칙이 Obviamente Dios antes de crear las cosas del mundo, que existía otro tiempo, 까지 있으면 ya todavía ese tiempo que existe hasta hoy, 지금도 그렇게 똑같이 진행하고 있다는 거예요. realmente ahora misma manera está funcionando, misma manera. 그 표현을 어떻게 표현하면 만물의 주의 종이된 연구다라고 종이라고 표현을 했습니다. Obviamente, ¿cómo yo podría explicar? Dice el versículo 91, por tu ordenanza subsisten todas las cosas hasta 아주 많이 hoy, 쓰는 종처럼 pues todas 지금까지도 ellas te 잘 sirven. 지내고 있다. 그런 겁니다. Aquí, como las cosas, cómo estaba obedeciendo a la palabra. El versículo 92. 주의 법이 나의 즐거움이 되지 Si 아니하였으면 tu ley no hubiese sido mi delicia,
ya en mi aflicción hubiera perecido. 물질계에는요. Ahora ya nosotros podemos ver 물질계에는 자연 법칙이 있습니다. en el mundo de material que existe la norma de la naturaleza, 이 정신계에는 pero el mundo de la mente He has given us the truth. 진리. que existe la verdad. 그래서 하나님께서 정신계도 하나님이 다스리시고 Obviamente Dios dirige el mundo material. 자연 법칙을 주셔서 Obviamente Dios le había dado la norma del mundo. Material world by these natural laws. 그러니까 하나님의 법 하게 되면 Por eso la ley de Dios es, 이렇게 이제 크게 자연 법칙과 진리를 얘기할 수 있겠습니다. nosotros podríamos decir entonces el mundo de Dios, la verdad 자연이 y la teoría de la naturaleza. 어기게 된다. Ejemplo, si la naturaleza rechaza la norma de la naturaleza, por fin va a caer. 사람이 Now, man, 이 진리를 어기게 된다면, Ya cuando el humano rechaza la verdad, 어기게 된다면 si él rechaza la verdad, obviamente va a tener enfermedad, 그리고 망하는 거죠. luego va a fracasar. 만약에 이 지구가 도는 속도가 if the speed of Ya vamos a pensar a la velocidad de nuestro planeta. 돌아야지 Obviamente ya tiene que girar como Dios le ha dado 앞으로 돈다. a nuestro planeta, pero de repente nuestro planeta saliera 돈다면은 de ese límite, 엄청난 결과가 va a causar muchísima problema 나라에도 일기예보가 en todo el mundo. Yo creo que cada país es que tiene 예, 그 일기예보 pronóstico del clima. 몇월 며칠 해 뜨는 시간, 해 지는 시간 정확하게 나옵니다. Obviamente este pronóstico del clima nos explica a qué hora se levanta, a qué hora se opone el sol. 전혀 이탈이 없습니다. Obviamente la teoría, el plano de Dios nunca se cambia. 하나님께서 만드신 세계에 관한 얘기를 좀 나누고 있습니다. Ya yo estoy hablando, fue creado por Dios en este mundo. 자연 법칙과 진리는 every laws of nature Toda la naturaleza, 에서 나오는 말씀입니다. and the truth are realmente las cosas del mundo, fue hecho por Dios. 그리고 운행되고 있습니다. A través de la palabra de Dios, así Dios está gobernando, dirigiendo, guiando. 히브리서 11장 3절에 보면 Por eso en Hebreos capítulo 11, el versículo 3, 온 세계가 하나님의 말씀으로 지어졌다고 말합니다. está escrito, todas las cosas fue creado por Dios, por la palabra de Dios. 말씀으로 잡고 있다고 말합니다. Y luego está diciendo, 예. 하나님께서는 이 말씀으로 일을 하십니다. realmente Dios trabaja por la palabra. 하나님께서 and that very God 당신이 거하는 지상의 집을 Obviamente Dios, Él inventó el tabernáculo donde iba a quedar en la tierra 말씀으로 지으십니다. a través de la palabra de Dios. 그래서 설계도 이 말씀으로 Dios creía, Dios también hizo el plan a través de la palabra. En esta mañana nosotros leímos el versículo 9. 내게 보이는 대로 장막의 식양과 그 기구의 식양을 따라 지을지라 그랬습니다. En Éxodo capítulo 25. chapter 25 verse 9 it says according to all that I show you that is the pattern of the tabernacle and the pattern of all El versículo just so you shall make it. 예, 그리고 25장 40절에 보면 And then chapter 25 capítulo 25, el versículo 40. 너는 삼가 이 산에서 내게 보인 식양대로 할지니라 이랬습니다. El versículo 40, visa y hazlo, mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido 식양대로 지어야 합니다. mostrado en el monte. El humano tenía que construir sí o sí según el plan de Dios. Dios había puesto alguna norma. 생각이나 자기 구상이 조금 La construcción del tabernáculo era prohibido meter su pensamiento. design even a little bit. 왜안 되냐? Why is that not allowed? 만약에 인간의 ¿Por qué es prohibido? 같다면 Porque si se incluye el pensamiento humano, Dios no le agrada. That becomes his own house. 인간의 집이 되는 겁니다. That becomes a man's house. 하나님이 Eso será la casa del hombre. 구상대로 설계를 하고 Entonces él
tenía que construir lo que le decía. 그대로 그렇게 지어야 합니다. Luego también, como tal, le entregaba el tabernáculo. En esa manera tenía que construir. 집이 되는 겁니다. Solamente ellos cuando construían la casa según el plan de Dios, eso será la casa de Dios. Pero según la voluntad del humano, así construye, eso nunca puede ser la casa de Dios. 인간의 집이 되는 겁니다. Eso puede ser la casa del humano. 성경에서 가장 중요한데요. Es muy importante en la Biblia. 하여튼 인간이 개입하는 이게 문제야. Dios no acepta que el humano, así como aceptara la obra humana. 여기 인물 중에 Ya nosotros sabemos muy bien en la Biblia. 사울이라고 하는 분이 계십니다. There's this man we know as Saul. 구약 시대 사울은 Había un rey, se llamaba Saúl. 이 사람은 Él era rey de Israel. 인물도 Era un hombre alto, robusto, bien hermoso su rostro, 말도 잘 들어요. pero también obedecía muy bien. 아주 효자예요. Era muy buen hijo. 그래서 하나님이 마음에 들었던 것 같아요. Yo creo, por eso Dios lo amaba, 기름을 부어가지고 por eso 왕을 만들어 줬어요. Samuel ungía al Saúl, él se hizo el rey. Después de 사람이 ser el rey, 서서 왕을 세워줬더니 realmente su vida se cambió. 내가 왕이다 이래버린 거예요. Y él es Saúl, después de ser elegido como rey, y luego él le decía, yo soy rey, ya se cambió su corazón. 이게 마음이 묘하죠. Y el corazón se cambió. 높아지는 거예요. ¿Y cómo se hizo en el tacido? 그럼 높아질까요? ¿Qué le parece? Yo soy peor. Una persona piensa así, puede ser y soberbio, nunca. 반응을 해요. 반응을. Por favor, ¿sí o no? Por favor, respóndame. Si está vivo, responde. 죽은 자는 반응. Está muerto, nunca responde. 예, 아유 참. Muchas gracias, por favor, respóndame. 그러니까 살아 있으면 반응을 하겠지, 그죠? Si están vivos, reacciona o no. 왕이다 이러면 뭐가 좀 이렇게 바람이 들어가요, 안 들어가요? ¿Qué le parece? Yo le dije, rey. Entonces, usted, ¿cómo se siente, no? Ya una persona cree que, ya, yo soy rey. Así la gente piensa. Ya, ay, la gente se siente enorgullecido. Ay, sí, yo soy mejor. Cuando tiene ese corazón se desvía. En Corea del Sur hay un deporte se llama 씨름, muy parecido sumo. Dos personas, ya ellos pusieron una cuerda de su cintura y su pierna. Grab each other's ropes and then try to topple the other guy over. 힘 있는 사람은 상대방을 불끈 들어. Obviamente una persona tiene tanta fuerza y lo alza mismo deportista a otro lado. 그래서 이제 든 사람이 오른쪽으로 넘겨뜨리면 Obviamente en esa regla, 저렇게는 왼쪽으로 넘어. la regla de ese deporte es quien lo alza, otro deportista a mano izquierda o a mano derecha y se cae. 그러면 그렇게 중심을 잡지 못해서 넘어지는 거죠. Obviamente una persona tiene tanta fuerza y lo agarra, lo alza y puede perder su equilibrio, puede caerse. Obviamente Satanás también nos levanta. Wow, tú eres guapo. 넌 진짜 머리 좋아. Wow, tú eres tan inteligente. 진짜 축구 잘하더라. Wow, tú cómo juegas bien deportes. Wow, tú eres tan linda. 소리 들으면 좀 어색한 마음이 들어야 ¿Qué le parece? Cuando una persona escucha esa 예, palabra, ¿cómo se siente? 그지 그죠? Bien. You feel so happy, right? 우리 동양 사람만 그런 줄 알았더니 다 그런 거 같아요. Yo creo que yo pensaba solamente los asiáticos pensaran en esta manera, pero los occidentales igual. 그러면은 이제 마귀가 가지고 노는 거예요. Satanás, ¿cómo está jugando con las personas? 왜 띄우는 줄 알아요? Usted sabe, 배구볼 왜 띄우는 줄 usted sabe los jugadores de voleibol porque levanta ese balón arriba y para golpear hacia abajo. 배구볼을 뜨면 때리는 겁니다. Obviamente, los jugadores primero lo lanza y luego para golpear ese balón. Usted sabe, Satanás, también porque levanta a usted, tú eres bueno, que dice, un día Dios le pega a su vida para que caiga al suelo. 그래서 이 뜨면은 하나님이 교만 Ya una cosa muy interesante, cuando su corazón se levanta mucho,
Dios pone su palma, así lo golpea y hasta el suelo. 예, 그걸 안 당하려면 뜨지 말아야 되겠죠. Sí, por favor, si no quiere pasar esa situación, ya entonces no tiene que ser volado demasiado. 그래서 어느 날 하나님이 Then one day God 아말렉을 진멸해라. Un día Dios le envió a Amalek. gave him his last chance. Dios le dio una oportunidad. Now when you're really supposed to listen. 아말렉의 사람은 노인이나 아나 남자나 여자나 늙은 사람이나 젊은 사람이나 할 것 없이 Dios le dio el orden Says if they're a Saúl que todo determinará sobre Amalek, no importa adulto hasta niño. 사실 딱 짐승도 죽여라. Realmente esta pertenece hasta los animales de y Amalek, todo tiene que eliminar, tiene que botar todo. 사울이 예. 그랬습니다. Entonces el rey Saúl dice que sí. 명대로 거행하겠습니다. Entonces 그리고 이제 아말렉 이제 싸우러 갔습니다. y el rey Saúl estaba yendo al campo de batalla con Amalek 그래서 싸웠습니다. y él peleaba, luchaba contra Amalek. Por fin ganó. 정말 싹 죽였습니다. Realmente y mataba todo. 딱 죽이려고 보니까 Cuando los israelitas querían 살을 드려야 되는데 matar los animales, ya ellos tocaban la fecha para recordar en la memoria de su Dios. Entonces ellos estaban mirando los animales que pertenecían a Amalek, pero los animales eran tan limpios, sin enfermedad. Wow, que se ve tan lindo ese animales. 건강하네. you know it's even got its glow. Wow, qué bonito, qué lindo, qué limpio. 이거 어차피 우리는 제사를 드려야 되잖아. Ya de todas maneras nosotros necesitamos dar la ofrenda. No vamos a matarlo ahora. Ya, nosotros le ofrecemos 드려야 되니까. realmente esa ofrenda para ofrecer a Dios. Mire, ellos no alcanzaban las ofrendas para Dios, entonces, y Saúl tomaba la decisión de llevar algunas ofrendas limpio e inmundo para ofrecer a Dios. Ya vamos a preparar para ofrecer a Dios. Pretty wise, right? ¿Qué le parece? Saúl era muy inteligente, ¿no? 이스라엘로 가져간 거예요. Así él le estaba llevando a Israel. 하나님이 그걸 봤어요. Pero Dios estaba mirando todo en eso. 그러면 내 말 끝까지 안 듣고 Hasta último día no me escucha Saúl. 선지자 사무엘을 보냈어요. Por eso Dios envió Samuel, profeta. 선지자 사무엘이 가니까 Cuando llegó allí, 사울이 말하기를 entonces el rey Saúl le decía, 우리가 여호와의 명대로 wow, nosotros obedecíamos toda la palabra de rey Saúl, ya nosotros entregamos todo. En aquel momento, 염소가 고발을 해버렸어요. ya una cabra le anunció. Dice que 그러니까 And then 사무엘이 Samuel Y obviamente Samuel, what am I hearing? y estaba escuchando, ¿qué es eso? Eso es. That, you know, 하나님 앞에 제사를 드리기 위해서 you wanted to give Esa ofrenda, ese ruido, 들이라서 가져오고 있는 거. yo traía los animales limpios para ofrendar a Dios. De todas maneras tenemos que usar, pero ya yo había preparado esa ofrenda para Dios. 하나님께서 말씀하셨어요. Dios le decía, 순종이 제사보다 낫고 la obediencia mejor que la ofrenda. 기름보다 낫고 Obviamente es mejor que oír en vez de hacer algo. 여호와의 말씀을 버렸으므로 하나님도 왕을 버린다. Dios le decía, entonces, y Saúl, tú nos abandonaste, yo también voy a abandonar tu vida. that was his last chance, right? Dios le daba esa oportunidad. Once again, he distrusted. 왜 이렇게 말을 안 듣습니까? ¿Por qué no escuchaba en eso? 자기 생각이 들어가요. Porque había aceptado su propio pensamiento. 죽이는 거 아니에요. God, it's not like I'm not killing them. Y él le decía, sí, yo voy a matar. 있잖아요, 하나님. Dios mío, 누구 생각이에요? Whose thoughts? 자, 하나님은 아말렉에 있는 것은 사람이나 짐승이나 Dios le decía a Saúl que todo eliminara cuanto Amalek, no importa, bebé y adulto y mayor y todo, I don't need them. Kill them porque all. tenía que solucionar todo. Yo no necesito. 필요 없는 거예요.
폐기물이거든. ya no es necesario. Eso es como podría ser como la basura. 그거다 폐기물이다 폐기물. Todo tenemos que botarlo, solucionar en eso. 그런데 사울은 어떻게 생각했습니까? Entonces el rey Saúl, ¿cómo estaba pensando? 그 중에서 가장 좋은 걸 갖다 드리는 이런 Saúl estaba pensando, hay algunas cosas entre la basura, algo mejor calidad. 좋은 건 폐기물 아닙니까? Entonces él estaba seleccionaba para entregar a Dios. 그것도 폐기물이죠. Obviamente, aunque era buena calidad seleccionado, eso era la basura, ¿sí o no? Sí. 마음이 이렇게 높아놓으니까 El rey Saúl se hizo muy enaltecido. 개입을 해요. Siempre sus pensamientos había metido. 마음이 높은 사람은 반드시 불순종하게 돼 있어요. Una persona tiene el corazón muy alto, siempre desobedece. 자기를 신뢰하고 있기 때문에 Porque una persona tiene mucha confianza en sí mismo 그런 생각이라고 여겨지면 y la gente cree que eso yo tengo la razón. 할 거라고 그렇게 여기는 겁니다. Entonces mucha gente como piensa, "Ah, Dios me aceptaría, me ayudaría." This is a special characteristic for those who are arrogant. 예, 성막은 Now, the Ya el tabernáculo, 하나님께서 당신의 백성과 함께하기 위해서 obviamente Dios diseñó, Dios mandó ese orden, 설계하시고 Dios quería estar junto con el pueblo. 하나님이 지으시는 당신의 집입니다. Obviamente el tabernáculo es una casa 그러니까 여기에는 인간의 생각이 들어가면 된다 안 된다. so in here, can we have the thoughts of man or que la presencia de Dios se quedaba. Obviamente esa casa no aceptaría 들어가면 돼야 안 돼요. el pensamiento humano. thoughts in it? 절대 안 돼요. You can't. Obviamente es imposible. 관원장이 Now, the chief baker, 흰떡새 광줄이 위에 붉은 떡을 가지고 올라. Ya vamos a pensar el he was on top of the panadero. Ellos se presentaban 3 canastas de pan y luego encima de ese canasta preparaban alguna galleta para adorar a Dios. Obviamente entonces la ave que viene, todos comían esas galletas. 장관의 머리가 Y José cuando escuchaba le interpretaba. 대목을 해줬어요. Entonces, was that 3 days later, that y la vida del panadero que iba a perder su vida. 3일 뒤에 죽었지 않습니까? and so Y obviamente ese panadero había sido muerto unos días. 그것은 예수님의 직- Obviamente en 3 canastas está lleno de pan significa la vida body of Christ de Cristo. 들고 나가면 구원을 받습니다. Obviamente cuando ellos se presentaran en eso podía recibir la salvación. 붉은 떡을 그 Pero lamentablemente el panadero, él llevaba encima de la canasta porque él creía que necesita hacer algo. 특별히 맛있는 음식을 해드리고 싶다고 하는 생각이었겠죠. Obviamente él y estaba pensando algo, iba a ofrecer algo para el rey. wanted the king to taste. 그런데 그것은 인간의 생각이고 인간의 죄주가 가미된 것입니다. Obviamente eso está incluido el esfuerzo humano o 그런 마음과 그런 sobre 가지고 나가는 것은 la manera del humano. 저주를 받는 거예요. Si una persona se presenta en ese corazón, podría recibir el castigo de Dios. 생각과 인간의 죄주, 인간의 것은 어떤 것도 하나님은 받지 않는다. Y la palabra de Dios que dice, Dios nunca podía recibir las cosas del humano. 집을 짓는데 Ahora Dios le decía que iba a construir 너희들 죄주가 가미되면 안 su 돼. propia casa. Dios le decía, no quiero que entra la sabiduría del humano en el tabernáculo, no voy a aceptar. Eso es como una advertencia. 그래서 구원이나 Ya muy importante la salvación es, 한 부분에 있어서 o sobre la vida de creencia es, 인간의 생각과 인간의 의지가 들어가고 인간의 죄주가 들어가면 ya está incluido sobre la capacidad humana, plan, opinión del humano, Dios no va a recibir en eso. 우리나라에는 이 자연이 있어 자연. En Corea 여러분 hay estaciones. Cada su país tiene sus estaciones, ¿cierto? 우리나라는 그 글자의 뜻이 있어요. En Corea usaba muchos años mandarín. 스스로 자자예요. 스스로. O ejemplo, o naturaleza. En Corea hay una palabra, naturaleza significa 자연. 자연 significa, 요거를 해석을 하면요. So, if you ¿qué significa? 스스로 존재하는 분이 당신의 뜻대로 그렇게 지은 겁니다. so then this Y, is
자연, la naturaleza significa en coreano who is by himself Dios existe solo, luego Dios creó 그래서 자연 la naturaleza que salió del corazón. 하나님께서 구상하신 대로 Obviamente. 만드신 세계입니다. Y la naturaleza fue creado por Dios. 그래서 자연은 자연스러워. Y por eso la naturaleza se nota más fresco, más libertad. 그래서 신선한 아름다움이 있습니다. Realmente la naturaleza nos trae una tranquilidad. 정말 위대한 것이. Y la naturaleza es maravillosa. 왜냐하면 하나님이 만드신 세계. Porque Dios creó este mundo. 여러분 저같이 생긴 얼굴은 ¿Qué le- 지구촌에 이 하나밖에 없어요. ¿Qué le parece? Como usted me miran, ese tipo de rostro solamente uno en el mundo. 생긴 사람이 있습니다. No sé, en su país, ¿alguien se parece como yo? 우주의 천연 기념물. Yo creo que yo soy como... es un artículo muy importante para conservar universalmente. Porque mi rostro es tan hermoso porque Dios creó uno. Uno es we are all beautiful, cuando Dios men beautiful. mira a 왜요? Why? 하나님이 만드신 todas las mujeres son muy hermosas porque cada persona es el artículo de Dios. 그래서 결국 이 설계자는 누구냐? Ahora aquí, ¿quién es el arquitecto? 하나님이시다. Obviamente Dios. 예, 그런 얘기입니다. Dios es arquitecto. 그러면 인물에 관한 얘기를 한번 해볼게요. Ahora ya vamos a pensar sobre poco obrero. 5장 30절에 보면요. Ahora en Éxodo capítulo 35. Éxodo 35, 예, 35장 30절에 보면요. el versículo 30. 35 verse 30. 모세가 이스라엘 자손에게 이르되 볼지어다 여호와께서 유다 지파 뿔의 손자 Éxodo 35, el versículo 30. 지명하여 부르시고 It says, and Moses said to the children of Israel, see, the Lord has called by name Bezalel, the son of Uri, the son of Hur. El versículo 35. 예, 여기 보면 지명하여 부르시고 하는 말씀이 있습니다. Dice, It says here the words called by name. Dios lo seleccionó, lo llamó. 또한 아무나 일꾼 되는 거 아닙니다. So No se puede ser labrador cualquiera persona. 나도 성막 짓고 싶고 Ah, yo también quiero construir el tabernáculo. 마음대로 일꾼 되는 Por eso nadie puede servir según su deseo. 하나님이 딱 지명을 해야 됩니다. God has to call you by name. Dios tiene que elegir su nombre. 너 성막 만들어. Ah, You'll say, hey, you. tú puedes ser 하나님이 como labrador el tabernáculo. So God will call by name. Dios así elegía. Dios le nombraba. 김유업 Give you up. Ejemplo, Kim Yo. 만드는 일 해. You are going Ya, tú puedes venir acá. Tú puedes construir la casa de Dios. Así Dios puede llamar. 근데 지명도 안 했는데 but without Pero cuando observamos aquí, 성막을 더 잘 만들었어. realmente ellos cómo construían el tabernáculo. God going to use that though? 그거는 이단 만든 겁니다. 이단. Entonces ya ellos buscan otro, ya están desviándose. That's how you make heretics. 하나님의 일은 하나님이 뽑은 사람으로 Otra vez la obra de Dios 만드는 거예요. y a través de los elegidos de Dios, ellos van a construir, ellos construían. 그래서 이 31절에 보면 El versículo 31. 하나님의 신을 그에게 충만케 하여 지혜와 총명과 지식으로 여러 가지 일을 하게 El 하시되 versículo 31. Y lo ha llenado God in wisdom and understanding. del Espíritu de Dios en sabiduría, en 여기 보면요. inteligencia, en ciencia y todo arte. Obviamente aquí suficientemente Dios le ha dado toda su sabiduría 줍니다. y luego Dios le ha dado toda su bendición. 그래서 일을 하게 하시는 거예요. Y luego ellos estaban trabajando. 그러니까 하나님이 지명해서 어떤 일을 하게 했다면 Entonces Dios le ha dado ese talento 여러분들이 a los labradores. 정말 재주가 없어도 Aunque usted no tuviera mucha capacidad, 나쁘다고 평상시에 생각하고 있어요. normalmente usted piensa que usted no tan inteligente. 지명하여 불러서 일을 시켰다. Obviamente si Dios le llamó, Dios le entregó. 과거의 여러분을 생각할 필요가 없어요. Ya no es necesario mirar el tiempo pasado cómo andaba. 하나님의
지혜를 넣어서 Ahora es importante, Dios le enviará el Espíritu de Dios. 지식을 주고 Dios le va a dar la sabiduría y el corazón. 재능까지 넣어줘버렸기 때문에 Y luego Dios le había dado la capacitación to do so. para trabajar. 여러분이 머리가 나쁘네, Ya anteriormente usted no era tan inteligente, no tenía mucha capacidad de manualidad. 거부해야 될 필요가 없다. Y por favor, no necesita rechazar la petición de Dios a su vida. No skill, I have No. no knowledge, there's no need for you to do that. 하나님이 여러분을 지명해서 부르고 지명시킨다면 Si Dios le selecciona a usted, luego Él lo llama para servir a Dios, Amen. usted tiene que decir amén. Then you just begin to get Ya puede recibir por la fe. 전도자 역시 그렇습니다. Ya para ser ministro de Dios igual. 예, 복음을 전해서 죄를 사해주고 Ya una persona anuncia el Evangelio, le explica el perdón del pecado, 복된 생활을 y luego una persona for mother's lives. 하나님께서 모든 사람을 그렇게 살게 해주고 싶습니다. And God wants to Dios quiere ofrecer una nueva vida a todas las personas. 그분이 필요합니다. and to do Para realizar en eso necesita mano de obra. Eso son ministros. 이 전도자도 지가 하고 싶다고 그래서 하는 게 아닙니다. Obviamente los ministros no se puede hacer según su voluntad. 그 일을 하는데 뽑아 쓰시는 겁니다. Entonces out for that work. Dios necesitaba sacar la gente. 뽑힌다는 것은 정말 하나님 앞에 뽑힌다는 건 영광이 Obviamente ser elegido por Dios, eso sería una gran bendición de Dios. 그런 사람을 들어서 하나님이 일을 Obviamente Dios busca ese tipo de arreglo. 예. 이를테면은 Ejemplo, 그 예수님의 12 제자 중에 한 사람이 예수님을 배신하고 목매달아 죽는 자살을 했습니다. ya nosotros sabemos a Judas Iscariote, él fue, 혹시 그 제자 이름 누군지 압니까? Do you know this disciple's name? ¿cómo se llama él? Traicionaba Judas Iscariote. Judas. Yes. 유다. 예, 유다. Judas. Judas. 예. 근데 이 유다가 죽어버리니까 12명에서 11명이 됐습니다. So after Obviamente, died, cuando Judas 12 to being 11. se murió, ya había 11 discípulos. 만에 부활하시면서 Jesucristo fue sepultado, resucitado, luego 3 días le hablaba. 제자들은 오순절날 성령이 오시기를 기다리고 있었는데 Obviamente los discípulos estaban esperando que llegara el Espíritu Santo en el tiempo de Pentecostales. Waiting, Peter began to think. 예수님의 제자가 12명인데 Obviamente Jesucristo tenía 12 discípulos, 한 사람이 걸석이 났어. ya una persona se murió. Gone. 그 자리를 채울 사람 한 사람을 뽑자. Y luego entre ellos se reunían, ya vamos a levantar a alguien, acompañar con nosotros. Holy Spirit comes, then it will also fall on him. 12 자리를 채워드리자. Obviamente entonces ellos pensaban, ya vamos a completar 12 discípulos, y ellos por eso 그 유스도락하는 사람도 하나 뽑았고 sacaron unas fichas, fueron elegidos Justo y Safía. 끼리 제비를 뽑아보니까 Obviamente entre ellos y sacaban la cifra. Had fallen. 그래서 마띠아를 예수님의 Obviamente ellos eligieron Matías para servir a Dios como apóstoles en vez de Judas Iscariote. 그런데 But now, 마띠아라고 하는 인물은 this man Pero muy interesante, Matías. 그때 이름 한 번 나오고 한 번도 안 왔어요. Matías salió una vez su nombre aquí en 대신 Hechos y luego no se aparecía nada. 사울이라고 하는 제자가 Pero en el caso de Saúl ya se apareció en la Biblia 하나님이 이 사람을 사도로 세우시고 y Dios lo estableció como juez. 일시키는 걸 볼 수 있어요. Dios como estaba trabajando en el corazón de él. 예수님의 제자는 예수님이 뽑아야 됩니까? 제자들이 뽑아줘야 됩니까? Entonces, ¿qué les parece? ¿Quién tiene que elegir los discípulos de Jesucristo o los discípulos sí mismos Jesucristo? ¿Quién? 뽑아야 되겠죠? Obviamente Jesucristo tiene que elegir su discípulo, ¿no? La gente cómo puede elegir sí mismo. 저들끼리 공문을 해가지고 Pero interesante, los apóstoles entre ellos consultaban y luego eligieron. Y yo le decía, 바울은 말합니다. So Paul said, en esa manera no se puede hacer. 난 것도 아니고 I am not of man.
El apóstol Saulo le decía, 하나님과 obviamente mi doctrina, 살아나신 예수 그리스도로 말미암아 나는 사도됐다. And I am la, Christ who raises the dead. I am el apóstol Pablo dice, yo fui elegido por Dios, no por el humano. 개입하지 않았다. no man Para ser apóstol para Dios, el humano no se escribe a nada. 하나님이 뽑으시는 겁니다. the worker Obviamente para servir a Dios, Dios elige, Dios busca a la gente. 그다음에요. Obviamente, 하나님께 지명해서 뽑으시기도 하지만 Dios elige su gente 하나님이 para servir a Dios. 가셔서 뽑아내. También Dios le ha dado una visión muy grande, por eso Dios lo llama. El versículo 34. 그와 그 단지파 아이사막의 아들 오홀리압을 감동시키시사. El versículo 34. and he has put in his heart Ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así como él. the tribe of Dan. 하나님이 일꾼에게는 감동으로 마음을 주시고 Aholiab, hijo de Ahisamach, So gives them the de la tribu de Dan, 성경을 ha puesto en su corazón. 전도를 해라. Ya anuncia el evangelio, lea la Biblia, ya ofrende, diezme. Así no es esa manera. 성경을 보고 싶은 마음, Ya Dios le da la emoción para leer la Biblia. 전도를 하고 싶은 감동을 줍니다. Dios le ha dado esa emoción para anunciar el evangelio. 헌금을 하고 싶은 마음, Dios le ha dado ese corazón para ofrendar. to want to give up. 봉사를 하고 싶은 마음도 주시는 겁니다. Dios también le da el corazón para servir. Your work. 이렇게 하나님이 감동을 줘가지고 일을 시킵니다. And so this is how En esta manera Dios le permite la emoción, 이렇게 하시든지 luego por la palabra, 통해서 이렇게 por la comunión or through the fellowship 아니면 어떤 사건 o 사고 por medio de algún suceso, algunas situaciones. Dios le ha dado su emoción para trabajar. inspired. 어쨌든 하나님은 이렇게 감동을 일으켜가지고 일을 시키신다. Obviamente, Dios así le da esa emoción para realizar. Como igualmente, 전기를 딱 꽂으면 cuando yo pongo 감흥이 돼서 And then it becomes a la fuente de electricidad, 활동하는 것처럼 obviamente esa máquina ya tiene la electricidad, se mueve. 감흥을 넣어주셔가지고 Dios nos ha dado su corazón a nosotros. 우리 마음을 감흥을 일으키십니다. Dios nos ha dado esa bendición. 예. 그래서 그 감동으로 어떤 일을 A través de esa emoción, Dios va también continuar su labor, su trabajo de Dios. 말씀에 이제 잘 감동이 되는 사람은요. Ya una persona es 하나님의 afectado por la palabra de Dios, fácilmente puede fluir el corazón de Dios. 흐르는 사람들은 Ya una persona tiene el corazón de Dios, 감동도 잘 받아요. obviamente, y 여러분들 지금 감동 잘 받고 계십니까? se siente fácilmente emocionado. 여러분 마음이 좀 같으신가 봐요, 하나님. I guess your hearts are very close to God. 예. 그래야지 감동을 잘 받아요. So that's how Por eso una persona recibe fácilmente emoción. 사람은 일도 잘해. easily inspired people can also Esa persona puede trabajar bien. 그 사람들은요. and the people who work like that 내가 이랬다 이러지 않아요. Ya, ellos no habrían dicho, yo hice. 왜 감동을 Ya una persona es emocionado por el corazón de Cristo, the Lord for them to do work. 주님이 일을 한 거예요. entonces él ya sabe o ella sabe, solo Dios trabajaba. 내 마음을 감동을 줘가지고 주님이 일을 시켰으니까. Because it was the Lord inspiring my heart to do this. Ya obviamente Dios le ha dado The todo Lord doing His work. 그래서 그런 사람은 por medio de la emoción. People do not boast of themselves. Por eso ha logrado muchas cosas. Esa persona no necesita, así como o ser soberbio delante de Dios, porque ya sabe todo Dios le ha dado. 36 verses 1 and 2. 예, 부살렐과 올리압과 및 마음이 지혜로운 사람 곧 Capítulo 36, el versículo 1. 성소에 쓸 모든 일을 할 줄 알게 하심을 입은 자들은 여호와의 무릇 명하신 대로 할 것이니라. And Bezalel and the holy Capítulo 36, el versículo 1 y 2. and understanding and to know how to do all manner of work for the service of the sanctuary shall do according to all that the Lord has commanded. 예, 모세가 부살렐과 올리압과 및 마음이 지혜로운 사람 곧 마음의 여호와께로 지혜를 얻고 와서 그 일을 하려고 마음의 El versículo 12 está leyendo. 예,
called Bezalel and Oholiab, and Moisés llamó a whose heart the Lord had put wisdom, and everyone whose heart was stirred to come and to do the work. 여기 뭐 마음이 지혜로운 Bezalel y It says those whose heart Aholiab. was wise. 이런 사람들은 일을 할 줄 알게 하심을 입은 자들이라고. Obviamente ellos fueron emocionados por Dios. Dios le ha dado la capacidad. 예, 그래서 이 지혜로운 사람은 Un hombre sabio, Wise people, 이 잠언에 보니까 as it says in Proverbs. 잠언 en 10장 Proverbios Shall we capítulo take a look 10, at Proverbs chapter 10 verse 1. 잠언 10장입니다. Hebreos capítulo 10. Verse 1. 예, 그거 보면요. So we can see here. 솔로몬의 잠언이라 지혜로운 아들은 아비로 기쁘게 하거니와 미련한 아들은 어비의 근심이라. The Proverbs of Obviamente en la Biblia está escrito, un hombre sabio es la corona de los padres. 누구를 기쁘게 합니까? Obviamente unos hijos sabios, ¿a quién le da 아비를 기쁘게 하죠. el agradecimiento a los padres? 예, 아비를 기쁘게 하죠. 8절에 보면 El versículo 8, 그 10장 8절에 보면 capítulo 10, el versículo 8. 마음이 지혜로운 자는 명령을 받거니와 입이 미련한 자는 해방하리라. says the wise in heart will receive commands, but a prating fool will fall. 예, 마음이 지혜로운 사람은 하나님의 말씀을 받아봅니다. Obviamente una persona sabia recibe la palabra de Dios en su corazón. Keep it in their hearts. 예, 그래 이제 여러 가지 이제 잠언에서 지혜가 많이 나옵니다만은 En Proverbios habla varios versículos. 생각하고요. So we'll just kind of skip Capítulo over 10, el versículo 8. 아버지의 기쁨을 구합니다. So that now we can see that they Ya buscaría la voluntad de mi Padre look for the gladness of the Father, para guardar ese corazón. and they keep the word in their heart. Guardaría ese corazón y luego anunciar el evangelio con las personas. 지혜로운 사람들은 Ya, 그런 일을 합니다. un hombre sabio así viviría con esta calidad de la vida. 지혜로운 사람은 자기 머리를 어리석게 여깁니다. Obviamente un hombre sabio no cree en su propio pensamiento. 그러니까 이 자기를 기쁘게 한다 이게 없습니다. Ya, entonces un hombre sabio no recibe beneficio para sí mismo. Thing is giving oneself pleasure. 자기 머리를 의지한다 이게 없습니다. There is no such thing as relying on Un oneself. hombre sabio no apoyaría en sí mismo. That is what makes wise. 지혜로운 사람은 Un hombre sabio 아비 하나님의 기쁨을 구합니다. busca el gozo de Dios. Eso es un hombre sabio. 지혜로운 사람은 The wise person 하나님의 지혜를 의지합니다. Un hombre sabio entonces apoya en Dios. 하나님의 머리를 의지한다. Apoya en la sabiduría de Dios. Un hombre sabio. 지혜로운 사람. Eso un hombre sabio así actuaría. 사람은 a wise man 자기를 빼고 살아. Un hombre sabio elimina a sí mismo. Un hombre muy sabio. what a wise man is. 예. 그래서 하나님의 일꾼도 이상해서 이렇게 보니까 So when you also Obviamente cuando miramos a los obreros de Dios, God Dios lo llamaba, 하나님의 감동 주고 Dios le emocionaba, 하나님의 일을 할 줄 알고 Dios le daba todo trabajo a él. to do the work. 예. 누가 합니까? ¿Quién trabaja? 하나님이 뽑으시고 하나님이 Dios elegía, Dios preparaba, Dios le mandaba para trabajar. God makes him do work. 예. 설계도 하나님이 했죠? Dios preparó el plano, 하나님이 이렇게 만드시는 겁니다. Dios preparaba a sus obreros. Keeps him like this. 예. 이제 세 번째는요. Ahora, número 3, 재정입니다. 재정. Is money. 이 재정 참 중요하죠. ya muy importante sobre el fondo. 여러분들 외국에서 오시고 오면 돈이 많으신 것 같아요. Yo creo que ustedes vinieron del exterior, yo creo que usted tiene mucho dinero, ¿no? ¿Qué le parece? 오셨습니까? ¿Usted de dónde viene? De Sudamérica. 어느 나라요? ¿Dónde, qué país? 엘살바도르도 El Salvador. 엘살바도르도 예. 어디요? 다이아나? Guyana. 가이에나? 가이에나. 예. 또 Where else? 아르헨티나. Argentina. Argentina. Wow. 예. 그래도 시차는 별로 없죠? Hay mucha diferencia del horario. 예. 저는 지금 잠잘 시간인 것 같은데. Ahora para mí en esa hora yo necesitaba dormir.
anoche yo no podía dormir nada por la diferencia del horario. Aunque yo intentaba para dormir, era imposible. 얼마나 자장가를 크게 불러. Al lado de mí, un hermano como roncaba fuerte. Yo no podía dormir nada. Ojalá que esta noche yo podía dormir algo. Ahora me siento un poco muy cansado, aunque yo hablo muy mal. Tengo mucho sueño, por favor, compréndame. 이제 이런 건축물을 지으려고 하면 Ahora, cuando una persona necesita construir un edificio, necesita el fondo. 돈 좋아요, 안 좋아요? ¿Qué le parece? ¿El dinero es bueno o malo? 돈 좋아요? Bueno, 한국 사람 돈 좋아하는. sí, los coreanos les gusta el dinero. La gente de Argentina igual. 돈 좋아요. Oh, le gusta. ¿Usted también le gusta el dinero? Dice que sí. 예, 돈이 아주 좋은 것 같아요. Sí, el dinero es que bien. 예, 참 돈은 일만하게 푸는이라 이랬는데. Porque la Biblia dice, el amor a Dios es la fuente de la maldad de todos. 예. 그리고 여러분 그 호주머니에서 이렇게 이 돈을 빼가지고 헌금하는 거 좋아해요? ¿Qué le parece? Ya usted saca el dinero desde su bolsillo, ofrenda diezma, ¿le gusta? 좋아해요? ¿Sí? ¿Le gusta? 내 호주머니 있어야 되는 거 아니에요? Entonces, sí, usted debe tener el dinero en su bolsillo, ¿sí o no? 드리는 거 좋아해요? ¿Usted también le gusta ofrendar algo a Dios? 근데 우리 한국 사람 별로 안 좋아해요. Pero los coreanos dicen que no, no tanto. 예, 이 돈 이거 참 좋은 거예요. 돈. Sí, el dinero es muy bueno, 좋은 거지만은 muy bueno, 사랑은 하지 마세요. pero no debe amarlo. Sí, no debe amarlo tanto. 그래 이제 이 헌금에 대해서 한번 얘기 한번 해볼게요. Ya vamos a pensar poco sobre la ofrenda. 이제 35장인데요. Ahora, Éxodo capítulo 35, 장에 보면 In verse 20, el versículo 20. 20장 20절 35장 20절 21절 22절까지 한번 읽어봅니다. so we'll read from Exodus chapter 35, verses 20, 21, and 22. 35, 21, 22. From the presence of Moses. Then everyone who came, whose heart was stirred, and everyone whose spirit was willing, and they brought the Lord's offering for Capítulo 35, el versículo 21, garments, and they came 22. and women, as many as had willing hearts, and brought earrings and nose rings and rings and necklaces and all jewelry of gold. That is, every man who made an offering of gold to the Lord. 예, 여기 보면은 So it says. 마음에 원하는 남녀가 와서 이런 말씀이 있어요. Aquí, capítulo 35, el versículo 21. 이렇게 이제 헌물이나 헌금을 드리는 것은요. Dice, cuando una persona le ofrece la ofrenda o el diezmo, 강제로 하는 건 아니에요. no por la obligación, 마음에 원하는 sino por el corazón. The men and women whose hearts were stirred. 기쁘고 즐거운 마음으로 드리는 겁니다. Obviamente su corazón y You can't be so stingy. con mucho agradecimiento, no hagan, So here it says, 마음의 감동 no hagan la ofrenda everyone whose como 차원하는 and whose hearts were stirred. Dios acepta a una persona, Men and women who were willing. le ofrece la ofrenda con gozo, con alegría. That money A través de esa ofrenda ellos construyen el tabernáculo. 인색함으로나 기쁨도 없이 하는 사람 Por favor, una persona hace la ofrenda sin gozo, con alegría. not by force. 하나님이 아닌 자기 생각이나 It is by Ese tipo de personas, ellos preparan 이게 끌려서 하는 겁니다. y obviamente esa persona es 하나님이 그를 기뻐하지 않습니다. dirigida por otra persona para ofrendar. Eso Dios no quiere. Dios busca una persona que puede dar 기쁘다, 감사하다. it makes me joy. por la fe. Gracia, muy agradecido, muy contento. 그런 마음으로 Con ese corazón, 해야 되는 겁니다. la gente tiene que entregar a Dios con gozo, con alegría. Pero una persona muy agarrado, su corazón, tiene muchos conflictos, se siente muy presionado. 그래서 이거는요. 자기 생각이 Ese tipo de corazón ya había metido su propio pensamiento, ya está metido sus deseos de la carne. 그건 하나님의 마음이 아닙니다. Eso no es el corazón de Dios, tiene que cambiar. 끌린 겁니다.
Eso es el engaño de Satanás, por favor. 그래서 인색한 마음으로 드리는 거 하나님이 기뻐하지 Por eso Dios no quiere que la gente le ofrende algo con el corazón agarrado. Dios no quiere. ¿Por qué? 드리는데 그 부담돼야 됩니까? Imagínese ya una persona le ofrenda algo a Dios, tiene que sentirse mal porque se siente conflicto. ¿Por qué? 내 거 주니까 그렇죠. Because you're trying to give what's yours. 내 거 주니까 그렇다 이 말이에요. Because you're trying to A una persona piensa que eso es mío, 그거를 줬다는 todo es mío, por eso yo le doy a Dios, por eso la gente se siente presionado. 거 줬다? Dios, ¿qué dice? Dios, ¿cómo nos habla? Eso es mío, Dios, no es suyo. 역대상 Ya vamos a ver 9장 11. primero de Crónicas, capítulo 29. 이거 보면 이거 반드시 봐야 돼요. Ya, por favor, tenemos que leer en eso. Primero de Crónicas, capítulo 29. 29장 El, 11절. el versículo 11. 29 verse 11. 예, 한번 읽어볼게요. Primero de Crónicas, capítulo 29, el versículo 11. The greatness, the power, and the glory, the victory and the majesty. For all that is in heaven and in earth is yours. Yours is the kingdom, O Lord, and you are exalted as head over all. 이거 보세요. Here it says, Ahora vamos a pensar un momento. 광대하신 it says, your greatness, 권능, power, 영광, Magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el 이것이 다 honor. 누구에게 속했다? these are all Todas las cosas pertenecen a quién? 주께 속했다고 했습니다. Dios. they're all Lord's. 그리고 천지에 있는 것이 다 누구 것입니까? Obviamente que dice todas las cosas bajo del cielo pertenece a quién. Let's say it. Respóndame, ¿quién? 주님의 것이죠. It's the Lord. Dios. 근데 여러분 누구 거라고 그랬어요? But who are you saying was yours earlier? 내 거래 내 거. Entonces, ¿usted cómo estaban diciendo? Eso es mío. 거래요. But God is Mío, ¿cómo yo puedo dar? 당신 거래. Pero Dios, ¿qué dice? Eso todo pertenece a Dios. Entonces, ¿quién tiene la razón más? 누구 거요? Obviamente, eso todas las cosas de quién. 그러니까 하나님 거 맡겨놨더니 Obviamente, Dios nos entregó temporalmente, pero el humano 이건 도둑이지 도둑. that makes us a thief. no quería entregarle. 맡겨놨더니 Mire, Dios nos entregó. 우리는 청지기일 뿐이거든. Nosotros somos como un mayordomo. 네. 그 청지기로 취직시켜놨더니 Obviamente, Dios nos llamó como un labrador. 다 자기 걸. Luego nos entregó todo. 자, 이게 이제 Y luego la gente quería apropiarse. Eso es ladrón. Mire cómo va el tabernáculo. 여기 이제 연기 기둥 올라가죠. Aquí usted puede ver el humo. 막 구름처럼 쫙 깔려 있어요. Mire, esto es la columna de la nube. Ese es el monte Sinai. Ahora ya vamos a ver. Eso es el plan. 요게 이제 100규빗이고요. Más o menos 100 codos de largo. 100규빗 가로가 50. Y este es otro lado 50 codos. 이게 동쪽에 문이 있어. Obviamente la parte del oriental había la puerta, 이게 물구멍이고요. el altar del holocausto, 이게 이제 성막입니다. la fuente de bronce. 휘장이 있죠. Obviamente aquí cuando observamos lugar santo, lugar santísimo, había dos lugares. 지성소라고 말합니다. Ya nosotros podemos ver dos sitios. 예, 이게 이제 설계도인데요. Ahora eso es el plano sobre el tabernáculo. Mire aquí donde está la presencia de Dios, el lugar, el arca de pacto de Dios. Eso es el lugar santo. Aquí cuando nosotros observamos, aquí el candelero de oro, 금향로가 있고 la mesa del pan, luego al lado del velo hay altar del incienso. 여기서까지는 30규빗, Obviamente 30 codos del lugar santo. 메다로 말하면 15m. Puede ser como 15 metros. 여기는 5m 정도. Obviamente el largo 5 metros. 25m. Obviamente el tabernáculo de la pared, 예, 물두멍이 요 가운데 있습니다. la fuente de bronce allí está en medio. 소와 번제단 사이에 있습니다. La fuente de bronce está en medio, ubicado. 또 하나 넘겨주시고, Ya otro. 예, 여기 일꾼입니다. Ahora ellos estaban trabajando, labradores. 만드는 것 같죠?
y ellos están haciendo querubines. 예, 또 넘겨주시고. Ya pasan. 이게 돈입니다. Eso es el problema. 예, 재정인데요. Eso es el fondo. 이 재정에 So in these finances, 이 돈이 this money, 헌금통에 들어가는데 Ya muy interesante cuando la gente entrega. Ay, me siento muy pesado, me siento muy nervioso, temor. conflict, 이렇다고 하면 Si la gente se siente en esa forma, 되는 것을 중지하고 por favor que dejen. 그리고 하나님 앞에 회개부터 해요. Luego primero usted busque a Dios. 너 왜 하나님과 하나님 앞에 드리는데 그렇게 갈등이 되냐? Y hermano, ¿eso es suyo o no? Todo de Dios, sí. Entonces, ¿por qué se siente tan complicado para entregar a Dios? Eso no es suyo. Eso es Dios. 근데 달라고 드려야지. Ya Dios le pide, ¿por qué no le entrega? Porque él solamente toca y toca, porque no le entrega a Dios. Eso todo Dios. Eso no es suyo. Entonces la gente muy difícil votar ese pensamiento. Entonces con ese dinero quería comprar el vehículo, ¿sí o no? No. Por favor, para Dios. 내 거 만들려고 하니까 갈등이 오는 거예요. Si usted quiere apropiarse las cosas de Dios, por eso se siente muy conflicto. 하나님과 당신이 달라. Ya eso todo para Dios, no se preocupe. ¿Cuál es el problema? Señor, es suyo, aquí está siempre. 드릴 수 있죠. 안 그렇습니까? No es cierto, eso no nada de nosotros, para Dios. that doesn't happen like that. 거기 이제 아까 그 예, 역다산 11절 읽었죠. 29장 11절 읽었죠? Ya acaba usted de leer primero de Crónicas 29, el versículo 12. 12. 예, 12절. Verse 12. 29, el versículo 12. Come from you, and you reign over all. In your hand is power and might. In your hand is to make great, and now to give strength to all. 예. 부나 귀가 주께로 말미암고 It says, both rich El and versículo honor come from you. 11. 만유의 주제시고 La magnificencia, el poder, la gloria, 예. la victoria, el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son excelsos. 모든 자를 크게 하심과 강하게 하심이 주의 Tuyo, Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todo. 예. 주님의 손에 의해서 크게도 되고 강하게 Realmente a través de la mano de Dios se hace fuerte, se hace muy débil. 말미암는 겁니다. Y la riqueza proviene de Dios. 예. 그다음에 또 한번 읽어보시죠. 13절. Y luego el versículo 13. Now therefore, our God, we thank you and praise your glorious name. 예. Yes. 우리 하나님이여 이제 우리가 주께 감사하면 주의 영화로운 이름을 찬양하나이다 그랬어요. Now therefore, our God, we thank you and El praise versículo your 12. glorious name. 14절도 읽어봅니다. El versículo 13, 14. But who am I and who are my people? Porque ¿quién soy yo? ¿Quién es mi pueblo? Para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes. It says, 뭐라고 얘기합니까? Ahora, say here. ¿qué dice? 나와 나의 백성이 무엇이간데 이처럼 즐거운 마음으로 드릴 힘이 있었나이까? But who am I and who are my people? Ahora, ellos están diciendo el versículo 14. 그들은 하나님 앞에 헌물을 드리는데 Cuando, 즐거운 마음으로 cuando ellos le ofrendaba con gozo, con la alegría, se sentía muy privilegiado. 그런 힘이 그 속에서 올라왔어요. Ellos tenían esa fuerza para servir a Dios. 우리가 주의 손에서 받은 것으로 주께 드렸을 뿐이니라. It says, and Ahora el versículo all your 14. own have given you. That's 여기 보시면 우리가 주의 손에서 받은 것으로 주께 드렸을 뿐입니다. Aquí dice, para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes, pues todo es tuyo, y de lo recibido de su mano te damos. to mean that you have Realmente that you have doing ellos decían que había recibido todo because you're a través de Dios, y ellos funcionaban como un mayordomo. 하나님의 일에 이렇게 쓰임을 받을 수 있습니까? Sí. 라는 기쁨을 지금 표현하고 있어요.
Realmente está escrito, una persona que reconoce yo soy nada porque Dios me había llamado para servir a Dios, está expresando con mucho agradecimiento. 마귀한테 쓰여질 거 아니에요? Obviamente una persona no es tomado por Dios, Satanás va a tomar You and I, su vida. Yo soy nada, Dios me ha dado esa oportunidad sirviendo. 하나님이 나에게 이렇게 당신의 것도 맡겨주고 Realmente Dios me ha dado sus cosas. 당신의 것이라면 재물도 당신의 것이지만 También not only is all Dios también quiere entregarnos poco a poco. but also I belong to 내 you. 자식들도 당신의 것이고 Ya mis hijos, mi familia, mi negocio, mi esposa, todo es suyo, nada mío. My husband, like all these things, they all belong to you, God. 그러니까 자식을 두고도 내가 네 애비다. Even with your Por eso unos padres dicen, yo soy su papá. 나는 너를 내 마음대로 할 수. Por eso yo puedo manejar tu vida, lo que yo quiero. 그렇게 마음을 가지면 안 된다. Así piensa en esa manera es incorrecto. 그 자식 하나님 거다. Es sus hijos suyos, 하나님이 내게 a Dios. Dios solamente me había dado ese tiempo. 자식을 키우는 것도 Realmente para educación de mis hijos, 하나님께서 키우기를 원하는 방향으로 realmente nosotros necesitamos guiar a nuestro hijo según la voluntad de Dios. 물어야 되는 거고요. Por eso constantemente tiene que pedir a 자식 Dios. 키우는 법을 배워야 되는 거예요. Tiene que aprender cómo va a educar nuestros hijos. 하나님의 자식 하나님 원하는 대로 키워가지고 and then you raise Por eso, conforme la voluntad de Dios educa, 쓰식을 원하는 방향에서 그리 luego tenemos que guiar a nuestro hijo según la voluntad de Dios para que siga adelante. 된 부모님. Eso es la función verdadera de los padres. 또 마찬가지예요. Obviamente sobre el artículo también, todas las cosas pertenecen a Dios. 쓰신다고 달라는데 Dios nos dice, dame en eso. 이거 드려야죠. Pero el mayordomo, ¿qué tiene que hacer? Tiene que entregar. are you going to use it even more before Alguna persona, no, yo no quiero, no puedo, eso es todo mío. ¿Así puede hablar? De ninguna manera, nada es suyo. Dios, ahora tiene que entregar con gozo, alegría. Gracias, mi Dios. ¿Sí o no? Sí, así es. 근데 보십시오. Ahora aquí vamos a mirar. 음악을 짓는 데 필요한 이 물품들 Realmente todos los artículos, material que necesitaba construir el tabernáculo, Dios había preparado todo. 상관 한 번도 읽어봤으면 좋겠는데요. Ahora ya vamos a leer una vez más. 어디를 읽느냐면 16절 한번 보겠습니다. Ya el versículo 16. 16 16절. 16. oh Lord our God Oh Jehová, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a su santo nombre, 여기 보면은 de tu mano es y todo es tuyo. 돈이 다 주의 손에서 왔사오니 다 주의 것이니라. Ahora aquí está diciendo, todas estas abundancias que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano y es y toda es suyo. all came from the Lord's hand. 그렇죠? ¿Es cierto? 자, 하나님이 Todas las cosas que provenían de Dios. 하기 위해서 wants to build the tabernacle, 애굽 사람을 통하여 so through an Egyptian Dios había preparado todo el pueblo de Israel. 가지고 있게 했습니다. he made Realmente para all these things through the Egyptians. 하나님이 준비를 시켜놓은 겁니다. para preparar el tabernáculo sobre la construcción. 사람들에게. Through the Egyptians. 그리고 출애굽할 때 When they got out of Egypt, 애굽 사람한테 물품 다 Cuando nosotros observamos, cuando el pueblo de Israel salía de Egipto, ellos le pedían el material, 기쁜 마음으로 내줬어요. con gozo todo le entregaba al pueblo de Israel. 이들이 여러 가지 물품을 가지고 Obviamente ellos habían recibido mucho material, 자, 애굽 사람이 저축 con eso ellos estaban all the material, construyendo el tabernáculo. who's worthy? 하나님 거였습니다. Obviamente todas las cosas pertenecen a Dios. 성막 건축하기 위해서 하나님이 애굽 사람들로 저축을 하게 했어요. Obviamente para construir el tabernáculo, Dios había preparado gente del Egipto. 파리, Diamante, todo tipo de precioso de piedra, There's also jade, 빛이 diferentes artículos. ¿Hay más? 그런 거 다 하나님이 Obviamente Dios había preparado todo el material hold all of these things. a través 애굽 del 사람들은 그렇게 Egipto. 전혀 몰랐죠. But the Egyptians had no idea this is what it's going to be used for. para construir el tabernáculo, pero la gente no sabía qué estaba pasando. To have these diamonds stored up, 금도 주워놓고 and they put gold in
y para recoger y recibir los materiales. Así pasaba el tiempo. 이스라엘 사람들이 나가면서 Pero un día cuando el pueblo de Israel salía, 당신 집에 금 있으면 내놔봐. de repente le decía, si usted tiene el oro, ¿por qué no me entrega? Dame. 그러니까 그분들 가지고 De repente ellos decían, sí, lléveselo, lléveselo todo ya. 막 내줬어. Con gozo, con alegría, y lo sacaron. Obviamente ellos prepararon, empacaban todo. Y obviamente ellos salían. 그랬죠? ¿Cierto? 자, 그 누가 준비했어요? ¿Quién había preparado todo ese material? Dios. Prepared all that. 그와 마찬가지로. Como igual manera, 그와 마찬가지로 Just like that, 세상 사람들이 돈을 저축을 해놓고 있습니다. en este mundo, la gente del mundo ahorra mucho dinero. 돈을 은행에다 저축하고 있습니다. Obviamente muchas personas sí, ahorran el dinero en el banco. Obviamente hay mucho dinero, ¿no? 누구를 위해서 돈을 쌓나? Entonces mi pregunta es, ¿para quién está guardando mucho dinero? Ah, por nosotros mismos. 그런데 믿음 없는 의인들이라서 그놈을 내다 쓰지를 못한다. Pero algunas personas no podían usar porque ellos no son hijos de Dios. 22절을 보겠습니다. let's go to Proverbs chapter 13, verse 20. Y Proverbios 잠언 13장 22절 13:22. 13, verse 22. 13:22 Proverbios. 읽어봅니다. Ya vamos a leer. El buen dejaré heredero a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. 의 재물은 의인을 위하여 쌓이느니라. But the wealth Ahora aquí entonces nos explica 지금 죄인들이 재물 많이 쌓아요, 안 쌓아요? el versículo 22. 세상에 재물 Ahora en el mundo, ¿cómo ahorra el dinero most of these cada persona? 그분들 지금 산대문처럼 돈 쌓아요, 안 쌓아요? Obviamente los millonarios guardan mucho dinero, ¿sí o no? ¿Para quién? 의인을 위해서 쌓고 있지. Para los justos, ¿sí o no? 여러분 의인입니까? ¿Ya ustedes son justos de Dios? 근데 여러분 왜 그 믿음으로 못 하십니까? Entonces, ¿por qué usted no saca entonces ese dinero tanto está guardando? Y por la fe, dígale, vaya a una oficina, Señor, yo vengo para recibir su dinero. 믿음 있는 사람은 돈 줄 거예요. Yo creo que una persona tiene la fe, recibirá el dinero. 예. 그래서 이 하나님의 것을 하나님에게 드리는 겁니다. Entonces, solamente le entrega, la ofrenda es le entrega 1절을 읽어봤습니다만은 a Dios porque todo es suyo. 이런 아들은 아비로 미끄럽게 한다 이랬어요. it says that a wise son makes a glad father. 예. 그래서 지혜로운 사람의 특징은 Ya un hombre sabio es 자기의 기쁨과 즐거움을 구하는 것보다 esa persona en vez de buscar su propio beneficio para su vida, 즐거움을 생각합니다. entonces esa persona pensará el gozo de otras personas. 출애굽기 35장 29절에 보니까 Ahora, el Éxodo capítulo 31, el versículo 29 dice, 즐거이 드림이 이러하였더라 이랬어요. entonces, Joyfully and willfully gave up 이분들 things 전부 of the 다 Lord. 즐거이 드렸지. y ellos todos estaban entregando con gozo, con alegría. 드린 사람이 없습니다. Nobody made a frown and spiteful. Nadie sufría para entregar su ofrenda. 2 Corinthians chapter 7. 예, 고린도후서 9장 7절 봅니다. Segunda de Corintios 9, el versículo 7 dice, 예, 읽어봅니다. Let's read it. Whoever goes to war at his own expense, who plants a vineyard and does not eat of its fruit, or who tends a flock and does not drink of the milk of the flock. 예, 거기 보면은 Segunda de Corintios 9, 7. 각각 마음에 정한 대로 할 것이요 인색함으로나 고린도후서 9장 7절. 하나님은 즐겨내는 자를 Segunda de Corintios 9, 7. ¿Qué dice? Says God loves those who are able to overcome it. 예, 그 다윗이 성전을 짓기 위해 자재를 준비할 때도 Obviamente, cuando David preparaba lo material para construir el templo de Dios, 이스라엘 백성들이 아주 즐겁게 드렸습니다.
Entonces el pueblo de Israel le entregaba con gozo, con alegría. 백성이 즐거이 자기의 즐거이 드림으로 기뻐하였으니 says, Es importante. He purposes in his heart 곧 저희가 성심으로 여호와께 즐거이 드림이며 that they gave with a very willful heart before the Lord. 다윗 왕도 기쁨을 이기지 못하여 하니라. Entonces el rey David también le entregaba con gozo, con alegría. 성을 짓는데요. David le entregaba el material, preparaba todo el material para servir a Dios. 백성들이 그 자재를 드리는 것을 아주 En aquel momento, y el rey David también estaba tan contento con el pueblo de Israel, 왜냐하면 하나님이 기뻐하자. porque Dios estaba tan contento, el Padre estaba tan contento. 여러분도 여러분 기쁨 구하는 것보다가 ¿Y qué le parece? Nosotros también, en vez de buscar nuestro propio beneficio, si usted por favor dedica su vida para agradar a sus padres. 이 공사를 하다가 중지가 됐어요. Obviamente estaba parado la construcción. 일반적으로 공사 중지를 하려면은요. Normalmente cuando para la construcción, 수비가 없어 돈이 없다든지 obviamente no había el fondo, 아니면 뭐 일꾼이 no había obreros, o ellos escaparán, 아니면 뭐 천재지변을 o tal vez hubo conflicto de la naturaleza, You go through a natural disaster like a earthquake. 예, 아니면 뭐 안전 사고가 발생했다든지 obviamente se apareció algún accidente. 뭐 이랬을 때의 공사 중지야. En aquel momento, así, y para la construcción. 그래서 공사 중지된 게 아니고 Pero aquí dice, porque se paraba, 너무 많이 들어오는 porque se paraba la construcción, porque entraba demasiado cartas, traía demasiado y artículos, oro y plata, etcétera, demasiado traía. Entonces no podía trabajar y paraba un momento. 너무 많이 쌓여가지고 Ellos traían demasiado 어떻게 이 oro, plata, cobre. 그래서 공사를 중지하고 Entonces ellos paraban el trabajo, entonces le decía, ya no trae más, no trae más. 전 후반이 Yo creo que antes nunca había ocurrido así. 그 뒤에도 Yo creo que nunca ocurriría en esa manera. 여러분들이 교회 안에서 있잖아요. Si usted está en la iglesia, 하나님 앞에 이 헌금을 내야 될 때가 있습니다. algún momento usted también debe participar, ¿no? 그게 되십시오. Por favor, con gozo, con alegría participe. Porque eso no es suyo, eso todo de Dios. Porque proviene de Dios. Por favor, nada es suyo. 그럴 때 여러분 기쁘게 드리십시오. En aquel momento, yo quiero que usted le entrega con gozo, con alegría. 나 같은 인생의 일에 복 Ah, yo soy nada. Realmente Dios me está dando la oportunidad. Por favor, si usted tuviera ese corazón, 너무 감사할 겁니다. usted estaría tan contento, agradecido. 재물들이 풍성하게 쌓인 Y cómo así abundantemente llegaba para construir. 그래서 뭐 예배당을 건축한다. Entonces, para la construcción del edificio, 그래서 선교비를 낸다. y también alguien participa en la ofrenda. 그러할 때에도 차고 넘치게 되는 것을 보게 됩니다. En aquel momento también cómo Dios le tocaba y nuestro corazón para preparar. Ya una persona le ofrece a Dios por agarrado el material, aunque le dará, tendría la aflicción en su corazón. ¿Me hago entender? Por favor, le entregue a Dios con gozo, con alegría a Dios. 막을 짓는데도 Por eso la construcción del tabernáculo necesitaba el plano, 일꾼이 필요해. también necesitaba la gente, 재정이 필요해. necesitaba realmente 인간의 개입이 없어. And there was no human interference. el corazón para entregar. Aquí no sale ninguna obra humana, solamente Dios preparaba todo. 또 하나님 것이었어. También la ofrenda pertenece a Dios, 인간 거 없어. nada del humano. 그래서 하나님의 것으로 하나님의 Por eso de todo pertenecía a Dios. 땅 위에 인간과 함께 하시기를 원하시는 Yo anhelo que Dios quería estar junto con el humano. 예수님을 통해서 우리 죄를 Ahora a través de Jesucristo, Él limpiará todo nuestro pecado y eternamente va a estar junto con nosotros. 만든 이 육체라는 성전에
Y Dios también creó un templo de Dios como nuestro cuerpo. Dios, Él quiere quedar con nosotros. Muchas gracias. Oremos. 하나님 아버지 감사합니다. Gracias, Padre. Te agradecemos. 정말 저희들 아무것도 아닌 사람 Nosotros somos nada delante de ti. 하나님이 저희들을 구원해 주시고 Dios nos salvó. 너무 복되게 살게 하고 Nos ha dado esa bendición de Dios. 이번에 CLF에 오신 모든 A través de CLF, Dios bendice a todos los siervos que vinieron de diferentes sitios. 이들의 마음속에 Estamos muy agradecidos a Dios. Dios nos da la gracia. 또 저희들 교회와 마음의 아름다운 교통을 할 수 있도록 마음을 열게 도와주시고 Dios nos ayuda para tener el mismo corazón ante Dios. 성령이 역사해 El Espíritu Santo que trabaja en nosotros. 예수 그리스도 Gracias, Señor. Te lo pedimos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.